जय श्री जगन्नाथ। ईश्वर कृपा सर्वदा आपण मान झरी पड़ू था। आज आम गोटे सुंदर विषय आलोचना करवा ताहा हेउची सूर्य डिया घर। सूर्य डिया घर कहले आम मैंने कौन बुझती ए विषय अनेक मते कमेंट माध्यम हो बा फोन माध्यम हो प्रश्न पचारि। आज तार उत्तर मु प्रदान करुछि। आसंतु जानिबा सूर्य डिया घर कौन एवं आर कौन भल मंद। दर्शक बंधु देखंतु गोटे सूर्यर चित्र करिछि फाळे खाली गोटे उदाहरण माध्यम बुझेबा पाई। मने करंतु ये सूर्य पृथ्वी तो सूर्य चारिपटे एमती घूरी चलची आ निजे मध्य नटु परी घुरुची पश्चिम रु पूर्व को। ये पृथ्वीर चित्र गोटे करिछि। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम एवं पृथ्वीर जोटा मैग्नेटिक उत्तर जोटा चुंबकीय उत्तर एटा टिके 23 डिग्री समथिंग उत्तर को ढलिची रही है, दक्षिण को सेमती ढलिकी रही। पृथ्वी एमती टिके झुंकी घूरी बुली। मन करंतु आमर गोटे जगह अच्छी जोटा पूर्व को मुह करके अच्छी एवं सेटा लंब बेसी एवं तार प्रस्थ बा चौड़ा कम अच्छी। गोटे उदाहरण माध्यम देख, एटा 10 फुट हो, ये 50 फुट हो, धर 15 फुट हो, ये 60-70 फुट हो। मन करंतु ये 20 फुट हो पूर्व पट एवं यार उत्तर दक्षिण पट हो 60-70 फुट। यही भाया जो प्लॉट थाए बा ये भाया जो घर थाए पूर्व को मुह करिकी आमे ताकू सूर्य डिया घर बोलिके कहते। माने जो आमर अनुपात गोटे अच्छी जोटा 1:2 बा जदि 1 भाग है आमर प्रस्थ बा चौड़ा लंब हो अति बेसी 2 बा ताठू सामान्य अधिक, किंतु ताठार बहुत अधिक 3 गुणा 4 गुणा लंब जदि हेतिबो जहाँ आमर प्रस्थ अच्छी ताकू आमे कहू जदि पूर्व को मुह करी थाए आमे सूर्य डिया घर कहू। सूर्य डिया घर कौन? सूर्य आसी सतरा आम घर को डेउचंती। सूर्य डिया घर होची उत्तप्त घर। सूर्य जेतेबेले देखंतु एठू सूर्य जेतेबेले आमे सकाळे पृथ्वी तो एमती घुरुची एटा मन करंतु आपण पूर्व जेतेबेले सकाळ भोर हैला ए अशान्यटा पळै जाइथिबो टिके घुरिकी भितर, कारण अशान्य एते सूर्य किरण पड़ेनी। तापर पूर्व आम सूर्य उदय होला बेले पूर्व दिगरे उदय हुअंती, एठी सूर्य उदय हेले माने सूर्य आड़ को ए जगटा बा पूर्व दिगटा पृथ्वीर देखाला। सेठू सकाळ सूर्य पड़िला, सेठू सूर्य पड़िबो सकाळू एठी सूर्य उदय आरंभ हैला, से पूरा संध्या बेल को पश्चिम रे जाई एठी अस्त हबो। ये जो जगटा ये जो सूर्यंकर यही भाया जो डेइबा भाया देखा होची आको कहती सूर्य डिया बा आको कहती उत्तप्त। उत्तप्त घर कहती। उत्तप्त आ उषुम उषुम घर क्या कहती ना जोटी सूर्य डिया एवं चंद्र डिया। चंद्र डिया विचार आम आगामी अध्याय आलोचना करवा। सूर्य डिया चंद्र डिया उभय मिसिक जो थाए से वर्गाकार हो आयताकार हो ताकू आम कहूँ उषुम घर माने संतुलित घर, किंतु ये है आपण उत्तप्त घर। सूर्य ये उदय हेले आम अल्ट्राभायोलेट रश्मि अल्प पाइले, तापर ये 4टा बेलू ये आरंभ होगला इन्फ्रारेड रश्मि जोटा कि आम शरीर पर क्षतिकारक। ये घर जो मैंने रहती सूर्यंकर उत्तप्त एवं इन्फ्रारेड रश्मि से घर को बेसी मिले जोटा आम हितकर नुहे। आम इन्फ्रारेड रश्मि की एत भल बोली कहती उत्तम बोली कहती कहीं यह आमर क्षति करें से कहती पश्चिम मुहां घर बा दक्षिण मुहां घर खराब। सूर्यंकर उत्ताप ये बेसी मिलता है। एक आम ओडिशा शीत ऋतु ना सब बेले शीत ऋतु 2-3 मास पर पूरा समुदाय आ वर्षकर 2-3 मास गलापर बाकी 8-9 मास संपूर्ण गरम लगुच। एबे देखो वर्षा दिन भी केते झाल बोई जाउची गरम लगुच। तेणु ये जो सूर्यंकर ये जो गति आम घर देकी होउची बा आम घर पृथ्वी एमती घुरुची सूर्यंक आड़ को धीरे धीरे घूरी घूरिका पश्चिमटा जो आसपट को पूर्व पड़ जाऊँगी एपट को अंधार आड़ को यही समय भितर सूर्यंक जो प्रकाश सेटा इन्फ्रारेड रश्मि अधिका मिले। ये मिलवा द्वारा कौन हम को कहते सूर्य डिया घर। लंब प्रस्थ ठारू बहु गुण अधिका होइथिबो। ए इन्फ्रारेड रश्मि अधिका मिलवा द्वारा कौन हुए सूर्य को आम कहते आत्मा, सूर्य को आम कहते पिता ना। पिता पुत्र यही घरे रोथुवा जो परिवार रहती सेठी पिता पुत्रंकर एते संपर्क भल रुहेनी, क्या कथा क्या मन को पाएनी। द्वितीय कौन वो अर्थर अभाव लगी रही था, ऋण करज बढ़ी चले, क्या सहित कहार मन मेल खाएनी।
ଘରେ ଗୋଟେ ସର୍ବଦା କଳିଗୋଳ ଅଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ରଶ୍ମିର ପ୍ରଭାବରୁ। ଆଉ ଏଇପଟେ ଯଦି ଝରକା ଅଧିକ ଥାଏ ତାହେଲେ ତ ଆହୁରି ବିପଦ। ତେଣୁ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଡିଆଁ ଘର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆମର ବାସ୍ତୁବା ଯେଉଁମାନେ କିଛି କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଆଗରେ ପୋତି ଦିଅ ସୂର୍ଯ୍ୟଡିଆଁ ଘରରେ। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ଅନେକ କ'ଣ ତମ୍ବା ତାରରେ ତାକୁ ଚାରିପଟକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କହନ୍ତି ୟାର ସୂର୍ଯ୍ୟଡିଆଁ ଦୋଷ କଟିଗଲା। ପ୍ରକୃତର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କଟିଗଲା କି ମୁଁ ଏମିତି ଅନେକ ଘରକୁ ଯାଇଛି ସେମାନେ ପ୍ରତିକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ପଚାରେ ଆପଣଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତପ୍ତ ଯେଉଁ ରଶ୍ମିରୁ ଆପଣ ସେଠୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଲେ କି? ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ନା ସାର୍। ତେଣୁ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ପୋତିବା ବା ଚାରିପଟେ ତମ୍ବା ତାରକୁ ଗୁଡ଼େଇବା କୌଣସି ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ଘରରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଯଦି କାହାର ଏମିତି ପ୍ଲଟ୍ ଥାଏ ସେଣ୍ଟରରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିବେ ଯଦି ସିଧା ପୂର୍ବ ଏଇ ସିଧାରେ ଆସୁଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି 3-4 ଦ୍ୱାର ପାଇପାରିବା। ଆଉ ବା ଯଦି ପୂର୍ବ ଯଦି ଟିକେ ଇଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବ ଭିତରୁ ଚାହିଁଲେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ତାହେଲେ 3-4 ଏଇପଟରେ ମିଳିଯିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଉପକାରୀ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୂର୍ବଟା ଏଇ କୋଣକୁ ଥିବ 3-4 ଏପଟେ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଏପଟେ ଆମର ଜାଗା ନଥିବ ଦୁଆର ମୁହଁ କରିକି ବାହାରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା। ସୂର୍ଯ୍ୟଡିଆଁ ଘରର ପୂର୍ବ ଆଉ ଉତ୍ତର ଆକୁ ନିହାତି ଖାଲି ରଖିବା ଦରକାର, କିଛି ପରିମାଣରେ ଖାଲି ରଖିବା ଦରକାର। ପଶ୍ଚିମ ଠାରୁ ପୂର୍ବ ଅଧିକ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ଟିକେ ଅଧିକା ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ରହିବା ଦରକାର। ଯେତିକି ଆମର ଅଛି ତାହା ଭିତରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିଛି ଅଧିକା ସ୍ଥାନ ରଖିବା। ଧର ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଯଦି ଆମେ ଫୁଟେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଲେ ଉତ୍ତର ପଟେ 1.5 ଫୁଟ ବା 2 ଫୁଟ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବା। ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଯଦି ଆମର ଅଛି ଫୁଟେ 2 ଫୁଟ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପାରିଲେ ଏପଟରେ 4-5 ଫୁଟ ଜାଗା ଛାଡ଼ିପାରିବା। ଏମିତି ଆଗେ ଦରକାର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 10ଟା-11ଟା ବେଳକୁ ଆମ କିରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ କେମିତି ପଡ଼ୁଛି ସେଇ ପଟରୁ ଆମେ କିଛି ଲମ୍ବା ବୃକ୍ଷ, ଆଜିକାଲି ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷକୁ 2-3 ଥର ବାତ୍ୟା ପ୍ରାୟ ହେଉଛି, ଏମିତି ଗଛ ଲଗେଇବାନି ଯେ ସେ ଗଛ ବଡ଼ ହେଇକି ଘର ଉପରେ ପଡ଼ି ଘର ଭାଙ୍ଗିବ। ଯେମିତି ଆମର ଦେବଦାରୁ ପାଇନ୍ ଟାଇପ୍ର ତଳ ମୁହାଁ ହେଇଥିବ ଦେବଦାରୁ ଗଛ କେତେ ପୋତିଦେବା ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ହାଇଟ୍ ହେଲା ପରେ ତାକୁ କାଟି ଦେଉଥିବା। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଏ ଗଛ ଅଟକେଇ ଦେଉଥିବ। ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ରଖିଥିବା। କିଛି ତ କିରଣ ଆମର ଦରକାର, ସବୁ ଦରକାର ନହେଲେ ବି କିଛି ଦରକାର। ଠିକ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ 11ଟା-12ଟା ବେଳକୁ କିରଣ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ୁଥିବ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଡ଼ର ଏରିଆର ଜାଗାର ଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଦେବଦାରୁ ଗଛ ଏମିତି ଲଗାଇ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣକୁ ଅଟକେଇ ଦେବ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍କୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ପୋତୁଥାନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ପୋତନ୍ତୁ ବା ଆପଣ ତମ୍ବା ତାର ପୋତନ୍ତୁ। ବେଳେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଡିଆଁ ଘରର ପୂର୍ବ ପଟେ କାହାର ଥାଏ ରାସ୍ତା ଥାଏ, କେଉଁମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ରାସ୍ତା ଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଠାରୁ ପୂର୍ବ ପଟ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଭଲ, ପଶ୍ଚିମ ପଟ ରାସ୍ତା ଏତେ ଭଲ ନୁହେଁ। କାରଣ ହେଉଛି ଏପଟ ଦିଗ ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଏ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରୁ ଏ ଶନିଙ୍କର ଜାଗାଟା ଅଧିକା ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ଥିବେ, ଶନି ମହାଦଶା ଚାଲୁଥିବ ବା ଶନି ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲୁଥିବ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯାହାର ଚାଲୁଥିବ ସେମାନେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ପୂର୍ବ ମୁହାଁ ହେଲେ ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ପଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଖରାପ ଥିବେ, ରବି ମହାଗ୍ରହ ତାଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଖରାପ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟଡିଆଁ ଘରର ପୂର୍ବ ପଟ ଏତେ ଭଲ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ଦେଖିକି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲଟ୍ କିଣୁଛନ୍ତି ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଡିଆଁ ପ୍ଲଟ୍ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗେ ନିଜ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ କି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଘୁରିଯିବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଆସିବ, ଏପଟେ ମଙ୍ଗଳ ରହୁଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ କି ଏକୁ ଦେଖିବେ। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିବ ଏ ଜାଗାକୁ କିଣିପାରିବେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଡିଆଁ ଘରର ଆଗପଟେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବେ ଏବଂ କିଛି ଦେବଦାରୁ ଗଛ ଲଗାଇଦେବେ। ତାଦ୍ୱାରା କିଛି ପରିମାଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଡିଆଁ ଘରର ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରସ୍ଥଠାରୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ 2 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଥିବ ବା ପୂର୍ବ ପଟେ ରାସ୍ତା ଥିବ ବା ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ରାସ୍ତା ଥିବ ତାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଡିଆଁ ଘର କହନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାରକ କିରଣ ଅନେକ କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ଥାଏ ଯେଉଁଟା ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାয়োଲେଟ୍ ରଶ୍ମି, ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ରଶ୍ମି ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟି, ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି, ନକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିଟାକୁ ଅନେକ କହନ୍ତି ଖରାପ। ସେଇ ଯେଉଁଟା ପଡ଼ୁଛି ଘରେ ଅନେକ ଥାଏ ଝରକା ଆମେ ରଖିଥାନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ, ଭିତର ଦେଇକି ଘରକୁ ପଶେ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ବି କରିଥାଏ ରୋଗ ହିସାବରେ, କିଛି ଜାଗାରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ବି ହୋଇପାରେ, ଆଉ ରୋଗ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଲାଗିକି ରହିପାରେ। ଏମିତି ଯଦି କାହାର ସୂର୍ଯ୍ୟଡିଆଁ ଘରରେ ହେଉଥିବ ଆଗେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣକୁ ବାଧା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ପାଇନ୍ ବୃକ୍ଷ ବା ଆମର ଦେବଦାରୁ ଗଛ ଯେଉଁ
अच्छी पिरामिड टाइप से गछ लगे गोटे निर्दिष्ट एमती आम किरण आम घर उपर न पड़ो से परिमाण रखिक आम ताको काटिदेवा ये तापर महला हो कौन करवा तो देवदारू गचर छाई पड़ पार तापर महला जो घर होम चेष्टा करवा जे झरका गुड़ाक बंद रखा बा नुआ जिते घर करुँचे जिते कम संख्यक झरका रखा एमती झरका रखानी जे सूर्य किरण डायरेक्ट से झरका बाट दे घर नाभि उपर पड़ुव से बहुत क्षतिकारक तेणु आम झरका कला बेले भी सतर्कता अवलंबन करवा ये सब करी आउ जदि पूर्व मुहा द्वार ठीक मिल जाऊ आम सूर्यडिया घर नहीं भी प्रतिकार करके रहीपर आजिकल तो जगार जो अभाव आम जो सूर्यडिया जगह मिलला बोल हाँ सूर्यडिया जगह जदि मुझे कहली सेंटर ठिया बाँ पटू जदि पूर्व पलि ताहले आम आ तृतीय चतुर्थ द्वार पाइपर ना तृतीय चतुर्थ जदि पाइबा सी जाए आमर पड़ो ईशान्य भितर को सियाड़ को पलि जाइए सियाड़ को जे सेपटे आम जगह नथिबो आम बाहरी जदि बाहर जगह थी 3-4 फुट ताल आम ताकू भी नहीं पारिबा ये सबको देखी आम जदि प्लॉट मिल किपर बा घर थी जदि तार प्रतिकार करिपरिबा खाली जे सूर्य जंत्र पोतीदेवा आउ तंबा तार गुड़ेदेवा यह ठीक नुहे परवर्ती अध्याय आम चंद्रडिया घर कौन से विषय आलोचना करवा रही नमस्कार।